Hello guys, tambay muna tayo sa ating parking lot. So ayan po guys, tignan nyo dami mga motor. Ayan pa yung mga motor ng ating mga empleyado guys. Ayan po guys, dami. Ayan po. Hindi na kayo, for sale po yan. Ano, maraming motor guys. Ayan po. Ayan po guys, marami pa yan dyan oh. Ano, so baka gusto nyo mamili. Guys, maraming motor. Guys, tanghaling tapat. Ayan guys. So, ayan ang mga motor. Ayan po guys. Ayan po. Motor natin guys. Yan, daming motor guys.